السلام عليكم أبناء التلاميذ السنة السادسة من التعليم الابتدائي. اليوم الدرس ديالنا غادي يكون إن شاء الله في مادة الليكسيك باج 14. الهدف من هذا الدرس هو كيف ما كتشوفوا قدامكم savoir utiliser un dictionnaire. savoir utiliser un dictionnaire, trouver le sens d'un mot dans le dictionnaire. يعني كيفاش نقلبوا في الديكسيونير وكيفاش نلقاو المعنى le sens d'un mot في الديكسيونير. l'utilisation du dictionnaire يعني كيفاش نستعملوا الديكسيونير او استعمال المنجد كما راه كتبان لكم بالنسبه للناس اللي تعرف في الكومبريهنسيون بزاف. ce que je sais quel est le titre de ce livre. كما كتشوفوا هنا كاين واحد لو ليفر قدامكم، ها هو مفتوح. هذا لو ليفر هذا شنو هو هذا لو ليفر، شنو هو العنوان ديال هذا لو ليفر، شنو هو هذا لو ليفر. غادي تكتبوا سي ان ديكسيونير. طبعا هذا راه هو واحد الديكسيونير، سي ان ديكسيونير. او بوتون تروفي سو ليفر، يعني هذا لو ليفر هذا فين نقدروا نلقاوه، فين نقدروا نشوفوه، فين نقدروا نلقاوه دون اون بيبيوتيك، يعني غادي نلقاوه في البيبيوتيك مكتبه. à quoi sert-elle elle donne le sens d'un mot. à quoi sert-elle يعني ليش كيتحتاج هذا الكتاب هذا الديكسيونير، ليش كيتحتاج هذا هو ليش كيتحتاج. elle sert donner le sens d'un mot. comment les mots y sont-ils rangés. كيفاش يكونوا لي مو مرتبين، كما مثلا هاد اللي بالزرق هذا كيفاش كيكونوا مرتبين باش نشوفوهم كيفاش كنقلبوا عليهم. ils sont rangés par ordre alphabétique يعني A B C D E F G etc par ordre alphabétique. هنا عندنا j'observe et je découvre. ألاحظ أكتشف. ماذا سأكتشف يعني هنايا هيا جايين هنا لي كيسيون ديال سميتو ديال ألاحظ وأكتشف. شنو هي هنا غادي نشوفو je manipule et je réfléchis. par quoi commencent les mots dans cette dictionnaire. يعني هاد لي مو هادو اللي في هاد الديكسيونير هادو dans cette double page، يعني هاد لي باج هادو بجوجهم باش كيبداو هادوك الكلمات par quoi commence tout لي مو كاملين dans cette double page de dictionnaire. كيف ما كنشوفوا هاد لي مو هادو كاملين هنايا باش كيتبداو. هانتوما كتشوفوا هنا في دوبل باج الثانيه كيتبداو ماغ كلهم كيتبداو بماغ. selon quel ordre sont classés les mots dans ce dictionnaire. ils sont classés par كيف ما كتشوفوا قدامكم هنايا alphabétique par alphabétique. quelle lettre faut-il regarder pour trouver le mardi. مثلا عندنا هاد لو مو ماردي، شنو هو الحرف اللي خصنا نلاحظو باش نقلبوا عليه. لا لتر ام طبعا اول حرف. à quoi sert le mot marqué placé en haut de la page. عندنا واحد لي مو اللي هما كيكونوا en haut de la page. هذه ماركو، ها هي هنايا كاينه في هاد لاباج اخرى عاوتاني ماركو. هاد لي مو هادو à quoi sert شنو هما سي ان غوبير. شنو كيفاش زعما غوبير؟ هما تيحددوا لينا، هيا كيف ما كاتباها لكم هنا بالعربيه باش نزال كيحددوا اول الكلمه او اخر الكلمه. سي ان غوبير هما اللي كننتبهوا ليهم باش كنشوفوا اول كلمه او اخر الكلمه او الحروف حتى هما. عندنا هنايا جو كونستروي يعني غادي نملؤ واحد الفراغات ديال واحد لا ريغل، ديال واحد القاعده، مفهوم. جو كونستروي لا ريغل. complète la règle avec les éléments suivants. genre عندنا genre اللي هي النوع، exemple اللي هي المثل، وعندنا ordre alphabétique الترتيب الابجدي، وعندنا sens اللي هي المعنى، définition قاعده، nature هذا الطبيعه ديال الحاجه. عندنا هنايا dans un dictionnaire
يعني في واحد المنجد لي مون سون رونجي، الكلمات كيكونوا مرتبين باغ كوا، باغ تيكونوا مع الترتيب الابجدي، باغ اوردر الفابيتيك. يعني درنا 3 اللي كاتبين عليها نيميرو 3 اوردر الفابيتيك. مزيان. عندنا هنايا في الجملة الثانية on effectue أو السطر الثاني من القاعدة on effectue la recherche du mot dont on veut connaître شنو. يعني متى نقلبوا على لو مو اللي تنبغيو نقلبوا عليها، شنو تنبغيو نعرفوا؟ تنبغيو نعرفوا لو سونس، تنبغيو نعرفوا المعنى en fonction يعني de la première lettre، اعتمادا على الحرف الأول. مفهوم؟ puis ومن بعد de la deuxième lettre، من بعد مني ما كنلقاوش الحرف الأول كندوزو للحرف الثاني. et puis de la deuxième lettre، puis de la troisième lettre، يعني كنشوفوا الحرف الثالث. et ainsi de suite، وهكذا دواليك. chaque mot est suivi de sa nature، يعني أي كلمة كتبع الطبيعة ديالها، son genre النوع ديالها، d'un exemple علاش ديال واحد، يعني الطبيعة ونوع ديال واحد المثال، ديال واحد المثال هنا ديالاش هذاك المثال، دان ديفينيسيون ديال واحد المثال، دان ديفينيسيون. مفهوم؟ d'un définition et d'autres renseignements complémentaires de la nature et le genre peuvent être quoi? Peuvent être donnés sous forme d'abréviation، يعني تيكونوا معطيين لينا بواحد الحروف مختصرة. مثلا فيرب كتكون غير في، هذا هو الحرف المختصر ديال فيرب، يعني فورم d'abréviation. adjectif الحروف المختصرة ديالها هي ADG. nom masculin NM، nom masculin الحروف ديالها المختصرة هي NM. adverb ADV، هادو هما الحروف المختصرة. مفهوم؟ لو مون روبير اللي كيما شفنا اللي هي كيما شفنا ماركو، لو مون روبير اللي تيحدد لينا كيما قلنا اول كلمه اللي تيكون en haut de la page de la gauche indique le premier mot de cette page, alors que le mot repère à la deuxième كيف ما كتشوفوا à droite de la page de droite indique le dernier mot de cette page. كما تنشوفوا هنايا هاد ماركون هادي اللي في هاد لا باج à droite indique le premier mot، وهاد ماركو اللي في لا دوزيام باج اللي هي في à gauche كتحدد لنا اخر الكلمه.